हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन बंकर में हटलर के मरने का कोई सबूत नहीं है। लेकिन जो लोग इस दिन वहां मौजूद थे जब रूसी पहुंचे तो इन्होंने गोएबल्स की टूटी फूटी और जली हुई लाश को बाग में देखा। इन्होंने हटलर को नहीं देखा। तकरीबन उसी सालों से हमने हमें बताई गई कहानी को हकीकत के तौर पर कबूल किया है कि एडुल्फ हटलर अप्रैल 1945 में बर्लिन के एक बंकर में मर गया। इसने साइनाइड निगल लिया, टरगर खींचा और वफादारों ने उसे जला दिया। मुकद्दमा बंद। लेकिन अगर ये कहानी कभी साबित ना हुई तो क्या होगा? क्या होगा अगर एक हतमी मौत के बजाय हमें वाकयात का एक वर्जन दिया जाए जो आराम के लिए बनाए गए हों, तस्दीक ना करें? जेरारड वलीमिज़ एक तजुर्बाकार जंगी नामा निगार और तफ्तीशकार, झूठ, खुफिया दस्तावेजात और भोले हुए गवाहों की पगडंडी का पीछा किया। अब वो लोग जिन्होंने कहा कि इन्होंने लाशों को बंकर से उठाते हुए देखा है, मुझे लगता है कि इन्होंने शायद लाशों को बंकर से उठाते हुए देखा था। यहाँ अहम नुक्ता ये है कि ये एडुल्फ हटलर नहीं था, और जिस चीज़ का उसने पर्दा उठाया उसने जंग के बाद की तारीख की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। क्योंकि अब हकीकत आखिरकार सामने आ रही है, और ये इससे बहुत मुख्तलिफ है जो हम जानते थे। वो मौत जो कभी साबित नहीं हुई, एडुल्फ हटलर की मौत का कबूल शुदा वर्जन हमेशा मुकम्मल यकीन के साथ पेश किया गया है। मरकजी धारे की तारीख के मुताबिक 30 अप्रैल 1945 को जैसे ही सोवियत अफवाज बर्लिन में दाखिल हुए, हटलर फौहरर बनकर में पीछे हट गया और एवा ब्राउन के साथ खुदकुशी कर ली। इसका जिस्म एडस से जल गया, कियास के तौर पर राख में तब्दील हो गया और दुनिया आगे बढ़ गई। लेकिन यहाँ मसला है, किसी ने कभी इसकी तस्दीक नहीं की। कोई पब्लिक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई आज़ाद फरानज़क मुआयना नहीं हुआ, बाकियात की आलमी सतह पर तस्लीम शुदा शनाख्त नहीं थी। कई दहाइयों बाद पेश करदा वाहिद जिस्मानी सबूत, खोपड़ी का एक टुकड़ा और दांतों के चंद टुकड़े, मुकम्मल तौर पर सोवियत हुक्काम ने फराहम किए थे, जिन्होंने उस वक्त फरीद सालिस की तस्दीक की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। और 2009 में दी नेशनल असेंबली टेस्ट ने तस्दीक की कि खोपड़ी का टुकड़ा हटलर का भी नहीं था। इस चौंका देने वाले इंकिशाफ ने सिर्फ शक पैदा नहीं किया, इसने वाहिद ठोस सबूत को ख़त्म कर दिया कि हटलर इस बंकर में मर गया था। मुअर्रिख और तफ्तीशी सहाफ़ी जेरारड वलीमिज़ ने उन तज़ादात के बाद बरसों गुजारे हैं। अगरचे वो सरकारी बयानिया पर सवाल उठाने वाले पहले नहीं हैं, लेकिन वो उन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने सहाफ़ती नज़म वाउज़ब, सरहद पार तहकीक और एक बार दर्जा बंद मवाद तक रसाई के साथ इसकी पैरवी की। वलीमिस के मुताबिक हटलर की मौत के इर्द गिर्द का तारीखी रिकॉर्ड हैरान किन हद तक पतला है। इसकी तस्दीक की यादगार अहमियत को देखते हुए हमें जो बयानिया दिया गया है वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर सेकेंड हैंड सोवियत अकाउंट्स और हटलर के अंदरूनी हल्के की शहादतों पर मुनहसिर है। लोग या तो जुनूनी तौर पर उसके वफादार हैं या रेड आर्मी के कैदियों को शदीद दबाव का सामना है। उनकी कहानियां अहम निकात पर मुतजाद थीं। कुछ ने कहा कि हटलर ने खुद को गोली मार ली, दूसरों ने साइनाइड का दावा किया, कुछ ने इसरार किया कि लाशें पूरी तरह जल चुकी हैं, दूसरों ने कहा कि इन्हें बमुश्किल छुआ था। फिर भी मुअर्रिखीन ने उन मुतज़लज़ल बुनियादों से एक कतई अंजाम बनाया। इससे भी बदतर बात यह है कि स्टालिन और आइज़नहावर जैसे बड़े आलमी रहनुमाओं ने अवामी तौर पर हटलर की मौत पर शकूक का इजहार किया। स्टालिन ने मुतअद्दिद बार ये दावा भी किया कि हटलर फरार हो गया था। उन बयानात को उस वक्त सर्द जंग के प्रोपेगंडे के तौर पर मुस्तरद कर दिया गया था। लेकिन जब तक गैर यकीनी सूरत हाल मौजूद ना हो वो दावे बिल्कुल क्यों करें? ये सिर्फ गायब सबूत के बारे में नहीं है, ये बगैर सबूत के कहानी को कबूल करने के नताइज के बारे में है। वलीमिस का इस्तिदलाल है कि दूसरी जंग अजीम पर सफ़ा पलटने की हमारी इज्तिमाई जल्दबाजी में हमने सच्चाई पर बंदिश को कबूल किया होगा। और ये कोई मामूली बात नहीं है। हम 10 मिलियन अमवात के ज़िम्मेदार शख्स की हतमी किस्मत के बारे में बात कर रहे हैं। क्या इसकी तस्दीक सवाल से बाहर नहीं होनी चाहिए? इसके बजाय हम तज़ादात, खामोशी और एक मुस्तकिल सवाल के साथ रह गए हैं। अगर हटलर वाकई इस बंकर में मर गया तो कोई उसे साबित क्यों नहीं कर सका? वलीमिस के लिए ये सवाल कहानी का इख्तिताम नहीं था, ये आगाज़ था, क्योंकि अगर मौत की कभी तस्दीक नहीं हुई तो इम्कान ख्वाह कितना ही छोटा क्यों ना हो, खिला रहता है। और अगर ये इम्कान मौजूद है तो दुनिया तकरीबन एक सदी से गुमराह है। और बिल्कुल वही है जो उसने बेनकाब करने के लिए निकला। सोवियत खामोशी और गलत मालूमात। जब मई 1945 में रेड आर्मी ने बर्लिन पर कब्जा किया तो सोवियत यूनियन पहली और वाहिद ताकत थी जिसने फौहरर बनकर तक फौरी रसाई हासिल की। हटलर के आखिरी दिनों में इस कंपाउंड के अंदर जो कुछ हुआ वो सोवियत ही थे जिन्होंने बयानिया को कंट्रोल किया, और जो कुछ इन्होंने कहने या ना कहने का इंतखाब किया उसने सिर्फ इसरार को मजीद गहरा कर दी। इब्तिदाई तौर पर सोवियत अफवाज ने हटलर की लाश मिलने की इत्तला दी, फिर इन्होंने उसे वापस ले लिया। कुछ दिन बाद इन्होंने बाकियात को खुफिया तौर पर दफन करने का दावा किया। इसके महीनों बाद इन्होंने इशारा किया कि वो फरार हो गया है। कहानी मुसलसल बदलती रही, यहाँ तक कि जोसेफ स्टालिन ने भी उलझन में ईंधन का इजाफा किया। जुलाई 1945 में पोट्सडाम कॉन्फ्रेंस में उसने अमरीकी सदर ट्रूमैन को बताया कि हटलर मुमकिना तौर पर फरार हो गया है। उनके इंटेलिजेंस सरबराहान बरसों तक इस मौक़िफ़ की बाज़गशत करते रहे।
सफ़ाकाना कारकर्दगी और जुनूनी रिकॉर्ड रखने के लिए मशहूर हुकूमत के लिए ये इब्हाम मशकूक था। वो वाक़यात के एक वर्जन पर क्यों तय नहीं कर सके? इतने सारे तज़ादात क्यों पेश करते हैं? एक वजाहत जानबूझकर गलत मालूमात है। इब्तिदाई सर्द जंग पहले ही शक्ल इख्तियार कर रही थी और सोवियत यूनियन ने मगरबी इत्तेहादियों को तवाज़ुन से दूर रखने में अहमियत देखी। ये तजवीज़ करना कि हिटलर फरार हो गया था, सियासी मकासद की तकमील कर सकता है, हरीफों के दरमियान खौफ, शक और अदम एतमाद का बीज बोया है। लेकिन यहाँ तक कि अगर ये सिर्फ प्रोपेगंडा था, हकीकत बाकी है। सोवियत यूनियन ने कभी भी हिटलर की मौत का हतमी, काबिल तस्दीक सबूत पेश नहीं किया। जब बाक़ियात को आखिरकार कई दहाइयों बाद दस्तयाब कराया गया तो इन्होंने जवाबात से ज़्यादा सवालात उठाए। मॉस्को में मुनक़िदा नाम निहाद हिटलर सकल फरीगमंट का तजुर्बा अमरीकी मुहक्किकीन ने 2009 में किया था। नतीजा, ये हिटलर का नहीं था, ये मर्द भी नहीं था। अगर सोवियत यूनियन के पास वाकई हिटलर की बाक़ियात थीं तो इन्होंने उनकी इतनी करीब से हिफाजत क्यों की? क्यों कोई तस्वीर, कोई पोस्टमार्टम, कोई गैर जानिबदार तस्दीक नहीं? जेरार्ड वलीमिज़ इस सोवियत रवैये को जंग के बाद की दास्तान को कंट्रोल करने की वसी तर कोशिश के हिस्से के तौर पर देखते हैं। जाए वक़ुआ तक रसाई पर इजारादारी कायम करके और रियासती प्रोपेगंडे के ज़रिए मालूमात को फ़िल्टर करके, इन्होंने वाक़यात का एक ऐसा वर्जन तश्कील दिया जिसे इसलिए कबूल नहीं किया गया कि ये साबित हुआ, बल्कि इसलिए कि कोई मुतबादिल नहीं था। और जंग के ख़ात्मे की अफरा-तफ़री में मगरबी मुअर्रिख़ीन समेत ज़्यादातर लोगों ने इन्हें अपनी बात पर ले लिया। लेकिन वलीमिज़ ने ऐसा नहीं किया। इसके नज़दीक सोवियत की अदम मुताबिकत कोई ज़िमनी नोट नहीं थी। ये एक सुर्ख झंडा था। नाज़ी जर्मनी को कुचलने वाली हुकूमत ने भी अपने रहनुमाओं के आखिरी लम्हात के बारे में सच्चाई को दफन कर दिया। चाहे वो स्ट्रेटेजिक, हादसाती या जानबूझकर छुपाना था, एक चीज़ यकीनी रहती है, इन्होंने पूरी कहानी नहीं बताई। इंटेलिजेंस फाइलें जो वो नहीं चाहते थे कि आप देखें। अगर एडोल्फ हिटलर वाकई 1945 में मर गया तो केस वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियां खामोशी से देखती रहीं। बरसों तक जंग खत्म होने के काफ़ी अरसे बाद FBI, सी इंटरार्ट्स और दीगर इत्तेहादी एजेंसियों की जानिब से गैर एलानिया दस्तावेज़ात ने चौंका देने वाली चीज़ का इंकिशाफ किया। मई 1945 में हिटलर के देखने की खबरें बंद नहीं हुए। वो 1950 की दुहाई तक अच्छी तरह से जारी रहे। इससे भी ज़्यादा परेशान किन, उनमें से बहुत सी रिपोर्ट्स को फौरी तौर पर मुस्तरद नहीं किया गया। दरहकीकत उनसे तफ्तीश की गई। ऐसा ही एक FBI मेमो, मोरखा 1947, अर्जेंटाइन में रहने वाले हिटलर की तफसील से मुमासिल एक शख्स की वजाहत करता है। ज़रिया ने दावा किया कि उसका लहजा मजबूत था, एक अलग लनगड़ा था और वो मुहाफिजों से घिरा हुआ था। रिपोर्ट में मुबैना ठिकाने का मकाम एक दूर दराज गाँव जिसमें जर्मन बोलने वालों की बड़ी आबादी है और साबिक नाजी अफसरान से ताल्लुकात शामिल हैं। एक और दस्तावेज चली की सरहद के करीब देखने की वजाहत करती है। फिर भी एक और में उन मरकबात की फ़ज़ाई जासूसी की तस्वीर शामिल हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो आला दर्जे के नाजियों को पनाह दे रहे हैं। कुछ लेडर्स मुबहम थीं, दूसरों ने तफसील से बताया। इन सब को इतनी संजीदगी से लिया गया कि फ़ाइल किया जाए, ट्रैक किया जाए और क्रॉस रिफ़र किया जाए। तो अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंट अब भी इस ख्याल को क्यों दिल लगी कर रहे थे कि हिटलर जिंदा हो सकता है? क्योंकि जैसा कि जेरार्ड वलीमिज़ बताते हैं, इत्तेहादी कमांड के अंदर बहुत से लोगों ने कभी भी इसकी मौत का कतई सबूत नहीं देखा। इन्होंने इसके बजाय सोवियत दवों पर इन्हिसार किया, ऐसे दावे जो बदल गए, खुद से मुतसादिम हुए या कभी भी मुकम्मल तौर पर तस्दीक नहीं हुई। लाश तक रसाई के बगैर, फरानज़त सबूत के बगैर, इम्कान बरकरार रहा और इसलिए केस कभी भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ। वलीमिज़ ने अपनी तहकीक के दौरान इनमें से कई डिक्लासिफाइड रिपोर्ट्स का पर्दाफाश किया। वो उनके मवाद से हैरान नहीं हुआ, वो उनके हज्म, दर्जनों फाइलों, हिटलर के मुमकिना तौर पर जिंदा होने के बार बार हवाला जात से दंग रह गया। यहाँ तक कि FBI के डायरेक्टर जय एडगर हॉवर ने भी सूरत हाल को तस्लीम करते हुए लिखा कि जब तक कोई लाश नहीं मिल जाती, ब्यूरो बका को मुस्तरद नहीं कर सकता। और फिर भी अवामी बयानिया ने कभी भी इस जारी गैर यकीनी सूरत हाल की अक्कासी नहीं की। तारीख की निसाबी किताबें हिटलर की मौत को हतमी करार देती रहीं। मीडिया ने उसे तक़वियत दी। फरार के ख्याल को गैर मुल्की समझा जाता था, हालांकि आला इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खुद उसे मुस्तरद नहीं किया था। वलीमिज़ का इस्तिदलाल है कि ये तज़ाद अहमियत रखता है। अगर रियासत के दुश्मनों का सुराग लगाने की जिम्मेदार एजेंसियों का ख्याल है कि तारीख का सबसे बदनाम जंगी मुजरिम अब भी जिंदा है, तो ये साजिश नहीं है, ये एहतियात है और ये तवज्जो का मुस्तहिक है। आज भी उनमें से बहुत से दस्तावेज़ात में जुज़वी तौर पर तरमीम की गई है। नामों को ब्लैक आउट किया जाता है, मकामात को छोड़ दिया जाता है, लेडर्स को तलाश नहीं किया जाता है। सरकारी वजाहत सबूत की कमी है, लेकिन वलीमिज़ एक मुख्तलिफ इम्कान देखता है। सबूत मौजूद थे, ये सिर्फ इस कहानी के मुताबिक नहीं था जो हर कोई बताना चाहता था। ये फाइलें एक खौफनाक हकीकत को जाहिर करती हैं। बंद दरवाज़ों के पीछे हुकूमतों ने वही सवाल पूछा जो वलीमिज़ अब भी पूछ रहे हैं। अगर हिटलर बनकर में ना मरे तो क्या होगा?
اور کوئی حتمی جواب تلاش کرنے کے بجائے انہوں نے شک کو رازداری کی تہوں کے نیچے دفن کر دیا، اس لیے کیس واقعی کبھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ نازی ریڈ لائنز، اس بات کا ثبوت کہ فرار ممکن تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک تاریک زیر زمین نیٹ ورک نے ہزاروں نازیوں کو یورپ سے فرار ہونے میں مدد کی۔ فرار ہونے کے یہ راستے، جنہیں ریڈ لائنز کہا جاتا ہے، افواہیں نہیں تھیں، وہ حقیقی تھے۔ وہ جرمنی سے اٹلی اور اسپین سے ہوتے ہوئے بحر اوقیانوس کے پار اور جنوبی امریکہ کے جنگلوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ اعلیٰ درجے کے نازیوں کے لیے فرار صرف ممکن نہیں تھا، اس کی سہولت فراہم کی گئی۔ ہولوکاسٹ کے معمار ایڈولف ایچ مین ارجنٹائن میں اس وقت تک زندہ رہے جب تک کہ اسرائیلی ایجنٹوں نے اسے 1960 میں پکڑ لیا۔ جوزف مینگل، موت کا فرشتہ، برازیل میں غائب ہو گیا، اسے کبھی انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا۔ درجنوں دیگر ایس افسران، ڈاکٹروں اور اعلیٰ حکام نے دور دراز علاقوں میں غائب ہونے کے لیے جعلی دستاویزات، دوستانہ حکومتوں اور ہمدرد پادریوں کا استعمال کیا۔ جیرارڈ ولیمز اس نظام کی طرف اس بات کے ثبوت کے طور پر اشارہ کرتے ہیں کہ ہٹلر کا فرار نہ صرف قابل فہم تھا بلکہ اس کی منطقی طور پر حمایت کی گئی تھی۔ آئکمن یا مینگلے کے برعکس، ہٹلر کے پاس زیادہ وسائل، اپنے پیروکاروں کی گہری وفاداری اور بھاگنے کی زیادہ ترغیب تھی۔ انفراسٹرکچر وہیں تھا، نظیر قائم ہوئی۔ ویٹیکن کی شمولیت خاص طور پر پریشان کن ہے۔ کچھ پادریوں نے، جان بوجھ کر یا نہیں، نازی مفروروں کو چھپانے اور ان کی حفاظت میں مدد کی۔ ریڈ کراس کے کاغذات جھوٹے ناموں سے افراد کو جاری کیے گئے۔ بحری جہاز ان افراد کے ساتھ یورپی بندرگاہوں سے ارجنٹائن، پیراگوائے اور چلی کے لیے روانہ ہوئے۔ ارجنٹائن میں صدر جوان پیرون کی حکومت نے نازی تارکین وطن کا کھلے عام خیرمقدم کیا۔ اس نے انہیں تعلیم یافتہ، نظم و ضبط والے مردوں کے طور پر دیکھا جو ارجنٹائن کے مستقبل میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اور اس نے ان کے ماضی کے بارے میں سوالات نہیں پوچھے۔ 1950 کی دہائی کے اوائل تک ملک کے اندرونی حصوں میں پوری جرمن بولنے والی کمیونٹیز بن چکی تھیں، جنہیں مقامی حکام کی جانچ پڑتال سے بچایا گیا تھا۔ ولیمز نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ یہ فرار ہونے والے اکیلے سفر نہیں کرتے تھے۔ وہ دولت، سونا، فن اور صنعتی روابط لائے۔ ان اثاثوں نے تحفظ اور خاموشی کو یقینی بنایا۔ کچھ معاملات میں انہوں نے اس قسم کی گمنامی خریدی جو زندگی بھر چل سکتی ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ موجود ہوتا تو یہ ریڈ لائنز، یہ نیٹ ورک، یہ سیاسی کور، یہ یقین کرنا اتنا مشکل کیوں ہے کہ ہٹلر، ان سب میں سب سے بدنام شخصیت، اسے استعمال کر سکتا تھا؟ یہ ولیمز کا نقطہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نظام نے کام کیا، ہم جانتے ہیں کہ طاقتور نازی باہر نکل آئے، اور ہم جانتے ہیں کہ اتحادیوں، خاص طور پر امریکہ اور سوویت یونین کے پاس دوسری طرف دیکھنے کی اپنی وجوہات تھیں۔ مشرق اور مغرب کے درمیان تیزی سے تقسیم ہونے والی دنیا میں ہر نازی کا شکار کرنا ہمیشہ اولین ترجیح نہیں تھی۔ ریڈ لائنز قیاس آرائیہ نہیں تھیں، وہ ثابت ہو گئے، اور وہ ہٹلر جیسے کسی کے زندہ ہونے کی صورت میں مکمل طور پر غائب ہونے کے لیے کافی دیر تک متحرک رہے۔ ولیمز کے لیے یہ حقائق کو پھیلانے کے بارے میں نہیں تھا، یہ ایک پگڈنڈی کی پیروی کرنے کے بارے میں تھا جو پہلے سے موجود تھا، اور وہ پگڈنڈی جنوب کی طرف جاتی ہے۔ جنگل میں عینی شاہدین۔ 1945 میں ہٹلر کی زندگی پر کتاب کو بند کرنے کے سرکاری ریکارڈ کے باوجود سرگوشیاں کبھی نہیں رکیں، خاص طور پر جنوبی امریکہ میں۔ ارجنٹائن، چلی اور برازیل کے دور دراز علاقوں کے مقامی لوگوں نے ایک پراسرار جرمن کے خاموش لہجے میں بات کی جو ان کے درمیان رہتا تھا۔ یہ افواہیں یا جدید افسانے نہیں تھے، یہ خود ہی یادیں تھیں جو نسلوں سے گزرتی تھیں، اور کبھی کبھار جیرارڈ ولیمز جیسے تفتیش کاروں کو براہ راست بتائی جاتی تھیں۔ ولیمز نے جنوبی امریکہ کے ذریعے بڑے پیمانے پر سفر کیا، جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہٹلر کے فرار کا راستہ تھا۔ ارجنٹائن کے پیٹاگونین علاقے میں اسے ایک نمونہ ملا، بھاری سیکیورٹی، یورپی فن تعمیر، اور رہائشیوں کے ساتھ الگ تھلگ جائیدادیں جنہوں نے سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ ایک گاؤں میں ایسٹیبن نامی ایک بوڑھے آدمی نے ایک مترجم کے ذریعے ولیمز کو بتایا کہ اس کے والد نے ایک بار ایک پرائیویٹ اسٹیٹ میں کام کیا تھا جس کی ملکیت ایک لمبے جرمن آدمی کی تھی جس کا لنگڑا شدید تھا اور صرف ایک فعال ہاتھ تھا۔ ایسٹیبن نے کہا کہ اس نے کبھی کوئی نام نہیں بتایا، وہ شاذ و نادر ہی بولتا تھا، لیکن سب نے اس کے ساتھ ایک بھوت جیسا سلوک کیا جو اب بھی آپ کو سزا دے سکتا ہے۔ ایسٹیبن کے والد کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ کبھی بھی مرکزی گھر تک نہ پہنچیں۔ ایک طرف کے داخلی دروازے پر ترسیل کی گئی تھی۔ گارڈز نے دائرہ دیکھا، ہر ایک نے ایسا کام کیا جیسے اندر رہنے والا کوئی اہم ہو۔ بلند آواز سے ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ولیمز نے ان اکاؤنٹس کو قیمت پر نہیں لیا، اس نے انہیں احتیاط سے دستاویز کیا، ٹائم لائنز کا حوالہ دیا، اور مقامات کا جائزہ لیا۔ لیکن کہانیوں کی مستقل مزاجی نمایاں تھی۔ اینڈیز کے گہرے ایک اور قصبے میں دیہاتیوں نے اسے ایک پتھر کے لاج کے کھنڈرات کی طرف اشارہ کیا جسے مقامی طور پر جرمن گھر لا کاسا ڈیل الیمان کہا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ وہاں رہنے والا شخص بہت کم بولتا تھا، آہستہ چلتا تھا، اور اس کی موجودگی طاقتور تھی۔ کسی نے یہ پوچھنے کی ہمت نہیں کی کہ وہ کون ہے۔ ولیمز کے لیے سب سے پریشان کن لمحہ اس وقت آیا جب ایک گائیڈ نے اسے جنگل میں چھپی ہوئی اب تباہ شدہ اسٹیٹ کی تصویر دی۔
مقامی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک بار باس کو رکھا ہوا تھا، یہ اصطلاح خوف کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، واقفیت نہیں۔ ولیمز نے مبینہ طور پر ایک خاص گواہی سننے کے بعد کہا کہ یہ میرے خیال سے کہیں زیادہ خراب ہے۔ تفصیلات، رازداری، یہ صرف دھواں نہیں ہے، یہاں ایک آگ ہے جسے کوئی تسلیم نہیں کرنا چاہتا کہ موجود ہے۔ ولیمز محتاط تھا کہ ان نظاروں کو ہٹلر کی بقا کا قطعی ثبوت نہ قرار دیا جائے، لیکن اس نے اس بات پر زور دیا کہ بہت سے لوگ کیا نظر انداز کرتے ہیں۔ تاریخ میں پیٹرن اہمیت رکھتے ہیں۔ جب مختلف ممالک میں متعدد غیر متعلقہ گواہ ایک ہی طرز عمل، ایک جیسی چوٹیں، رازداری کی ایک ہی سطح، دہائیوں کے علاوہ بیان کرتے ہیں، تو اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان میں سے بہت سے تھے۔ سابق ایس ایس افسران کے انہی علاقوں میں رہنے کی تصدیق کی گئی۔ پورے جرمن انقلیوں نے ترقی کی، جن میں سے اکثر برسوں سے باہر کے لوگوں کے لیے محدود تھے۔ کسی اہم شخص کو چھپانے کا بنیادی ڈھانچہ نہ صرف موجود تھا بلکہ ترقی کی منازل طے کر رہا تھا۔ ولیمز کے لیے یہ ثابت کرنے کے بارے میں نہیں تھا کہ ہٹلر نے جنوبی امریکہ میں اپنے دن گزارے۔ یہ دنیا کو یہ دکھانے کے بارے میں تھا کہ اس نتیجے کی حمایت کرنے کا ماحول موجود ہے، اور جو لوگ اس سے گزرتے ہیں وہ اب بھی اسی نام کی سرگوشی کر رہے ہیں، اب بھی وہ کھوپڑی جو ہٹلر کی نہیں تھی۔ کئی دہائیوں سے ثبوت کا ایک اہم ٹکڑا ایڈولف ہٹلر کی خودکشی کی سرکاری داستان کی حمایت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، کھوپڑی کا ایک ٹکڑا جسے سوویت فوجیوں نے فوہرر بنکر کے باہر برآمد کیا تھا، ماسکو میں منعقد ہوا اور طویل عرصے سے رازداری میں ڈوبا ہوا۔ یہ مبینہ طور پر ہٹلر کی باقیات کا حصہ تھا، اس بات کا جزوی ثبوت کہ وہ مر گیا تھا جہاں تاریخ کا دعویٰ ہے، لیکن 2009 میں وہ نام نہاد ثبوت منہدم ہو گیا۔ امریکی محققین کی ایک ٹیم نے ہسٹری چینل کی تحقیقات کے لیے اس ٹکڑے پر ڈی نیشنل اسمبلی تجزیہ کیا۔ نتیجہ قطعی تھا، کھوپڑی 40 سال سے کم عمر کی خاتون کی تھی۔ یہ ہٹلر کا نہیں تھا، قریب بھی نہیں تھا۔ اس وحی کو تاریخی اتفاق رائے کو ختم کرنا چاہیے تھا۔ اس نے مؤثر طریقے سے ہٹلر کے جسم سے عوامی طور پر وابستہ واحد جسمانی ثبوت کو ہٹا دیا۔ اس کھوپڑی کے بغیر، بیانیہ مکمل طور پر دانتوں کے غیر تصدیق شدہ ٹکڑوں اور بھاری متنازعہ عینی شاہدین کے اکاؤنٹس پر انحصار کرتا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس بم شیل پر مرکزی دھارے کا ردعمل خاموش تھا۔ جیرارڈ ولیمز اس لمحے کو ایک اہم موڑ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اگر ثبوت کا سب سے مشہور ٹکڑا حقیقی نہیں ہے، تو اس نے انٹرویوز میں نوٹ کیا، پھر باقی کہانی کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ولیمز بتاتے ہیں کہ مبینہ طور پر ہٹلر سے منسلک دیگر باقیات میں سے زیادہ تر کا کبھی بھی آزادانہ طور پر تجربہ نہیں کیا گیا۔ سوویت یونین نے 1945 میں جو کچھ کیا یا نہیں پایا وہ کبھی بھی بین الاقوامی تصدیق کے تابع نہیں تھا، اور ان کی کہانی بہت زیادہ بار تبدیل ہوئی جس پر بھروسہ کیا جائے۔ یہاں تک کہ دانتوں کے ریکارڈ، جن کا اکثر ہٹلر کی شناخت کے ثبوت کے طور پر حوالہ دیا جاتا ہے، دانتوں کے اسسٹنٹ کی فراہم کردہ وضاحتوں پر مبنی تھے، نہ کہ حقیقی فرانزک میچ۔ یہ ٹکڑے سرد جنگ کے دوران مغربی تفتیش کاروں کو کبھی جاری نہیں کیے گئے تھے، اور آج تک ان کی صداقت کے بارے میں شکوک و شبہات باقی ہیں۔ تو کھوپڑی کو پہلی جگہ حتمی ثبوت کے طور پر کیوں پیش کیا گیا؟ ولیمز کا خیال ہے کہ یہ اسرار کو حل کرنے سے زیادہ کتاب کو بند کرنے کے بارے میں تھا۔ دنیا کو ختم کرنے کی ضرورت تھی، اور سوویت یونین نے ایک فراہم کیا، چاہے وہ کتنا ہی نازک ہو۔ لیکن ایک بار جب ڈی نیشنل اسمبلی کے نتائج نے اس بیانیے کو غلط ثابت کر دیا، کوئی متبادل سامنے نہیں آیا، کوئی نیا ثبوت سامنے نہیں آیا، بس خاموشی۔ کسی بھی دوسری صورت میں، اس طرح کی مماثلت تحقیقات کو دوبارہ کھول دے گی۔ لیکن ہٹلر کی موت کے لیے کہانی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور یہ خاموشی، ولیمز کا کہنا ہے کہ کسی بھی نظریہ سے زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ اب ہم جانتے ہیں کہ کھوپڑی اس کی نہیں تھی، اور ہم ابھی تک نہیں جانتے کہ یہ کس کی تھی۔ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اگر ہٹلر کی موت کی سرکاری کہانی اتنی غیر یقینی تھی تو فطری سوال سامنے آتا ہے، حکومتیں، مورخین اور میڈیا اتنے عرصے تک اس سے چمٹے کیوں رہیں گے؟ جیرارڈ ولیمز کا خیال ہے کہ اس کا جواب سیاست، خوف اور جنگ کے بعد کی ٹوٹی ہوئی دنیا میں بند ہونے کی فوری ضرورت کے پیچیدہ امتزاج میں ہے۔ 1945 میں یورپ تباہ حال تھا۔ اتحادیوں نے ابھی ایک عالمی تنازعہ کو بے مثال نقصان کے ساتھ برداشت کیا تھا۔ قومیں دوبارہ تعمیر کر رہی تھیں، عوام کو یقین دہانی کی ضرورت تھی۔ نسل کشی اور تباہی کے معمار ہٹلر کا یہ خیال تسلی بخش تھا۔ یہ علامتی تھا، اس نے افراتفری کے خاتمے کی نشاندہی کی۔ ولیمز نے نوٹ کیا ہے کہ لوگ صرف ہٹلر کو مرنا نہیں چاہتے تھے، انہیں اس کی ضرورت تھی۔ سیاسی نقطہ نظر سے، ہٹلر کو مردہ قرار دینے سے عالمی رہنماؤں کو جنگ کے تحت ایک حتمی لکیر کھینچنے کا موقع ملا۔ اس نے جنگ کے بعد کی آزمائشوں، قبضے کے علاقوں اور یورپ میں نئے سیاسی احکامات کی تشکیل کو قانونی حیثیت دی۔ دوسری صورت میں تجویز کرنے سے خوف ہراس اور عدم استحکام کا خطرہ ہوتا۔ اس تناظر میں، ڈھیلے سرے صرف تکلیف دہ نہیں تھے، وہ خطرناک تھے۔ سوویت یونین کے لیے ابہام نے ایک مختلف مقصد پورا کیا۔ سٹالن کی حکومت رازداری اور غلط معلومات پر پروان چڑھی۔ ہٹلر کی بقا کی طرف اشارہ کرنے سے USSR کو اپنے اتحادیوں پر فائدہ اٹھانے کا موقع ملا۔ اس نے شک پیدا کیا، اضافی انٹیلی جنس آپریشنز پر مجبور کیا، اور اپنے حریفوں کا اندازہ لگایا۔
दरी असना, इन्होंने बंद दरवाजों के पीछे बयानिया की तश्कील करते हुए जिस्मानी शवाहिद को रोका या उनमें हेरा फेरी की। मगरिब में एक बार जब कहानी को कबूल कर लिया गया और सरकारी दस्तावेजात, निसाबी कुतुब और मीडिया में दोहराया गया, तो ये इदारा जाती हो गई। सवाल करना कई दहाइयों पर इत्तिफाक राय था। बहुत कम लोग इस खतरे को लेने के लिए तैयार थे, खास तौर पर सर्द जंग के दौरान, जब नज़रसानी को अक्सर बेवफाई या साजिशी सोच के बराबर किया जाता था। वलीमिस का इस्तिदलाल है कि इस जहनियत ने एक फिक्री अंधा धब्बा पैदा किया। इन्होंने कहा कि ये हिटलर की मौत को साबित करने के बारे में नहीं था। ये पहले कभी सवाल ना पूछने के बारे में था। मीडिया ने भी अपना किरदार अदा किया। हिटलर के फरार की कहानियों को फरंज थ्योरी के तौर पर मुस्तरद कर दिया गया, यूएफओएस और बिगफुट के साथ मिलकर। इससे जायज़ तहकीकात को बदनाम करने में मदद मिली, यहाँ तक कि नई दस्तावेजात और शहादतें सामने आती रहीं। वलीमिस ने पाया कि यहाँ तक कि जब ठोस शवाहिद सामने आए, जैसे 2009 के डी नेशनल असेंबली टेस्ट, उसे खामोशी या इन्हिराफ का सामना करना पड़ा। तो नहीं, दुनिया ने बदनीयती से झूठ नहीं बोला होगा, लेकिन उसने भूल कर झूठ बोला, और ताज़ा आंखों से केस को दोबारा देखने से इनकार करके उसने अफसाना को सच्चाई की जगह लेने की इजाज़त दी। वलीमिस तमाम जवाबात रखने का दावा नहीं करते, लेकिन वो इस पर यकीन रखते हैं। दुनिया ने एक दुरुस्त पर एक आसान इख्तिताम का इंतखाब किया, और अब वो इंतखाब तारीख को पकड़ रहा है। 1% जो सब कुछ बदल देता है। जेरार्ड वलीमिस हिटलर की मौत की कहानी को चैलेंज करने वाले पहले शख्स नहीं हैं, लेकिन इसके काम ने कुछ ऐसा इजाफा किया है जिसकी ज़्यादातर दूसरों में कमी थी। मुतबिर दस्तावेजात, पहले हाथ के इंटरव्यूज़ और तरीक़ाकार ज़मीनी सतह की तहकीक। वो साजिश नहीं करता, वो मुश्किल सवालात पूछता है, और यही वजह है कि इसके नताइज को मुस्तरद करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब 1% मौका भी मौजूद होता है कि 20वीं सदी की सबसे ज़्यादा नतीजा खेज़ मौत इस तरह नहीं हुई होगी जिस तरह हमें बताया गया था, तो ये हमें हर चीज़ का असर नौ जायज़ा लेने पर मजबूर करता है। वलीमिस की तहकीकात किसी एक पेशरफ्त पर मुनहसिर नहीं है। ये पैटर्न, मुतज़ाद सोवियत अकाउंट्स, गैर एलानिया मगरबी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, हकीकी नाजी फरार नेटवर्क्स, जनूबी अमरीका में ऐनी शाहिदीन के अकाउंट्स, और तस्दीक शुदा फरानज़त शवाहिद की मुकम्मल कमी से बनाया गया है। हर टुकड़ा अपने तौर पर एक अबरू उठाता है। एक साथ लेकर वो कुछ और परेशान किन तजवीज़ करते हैं कि सच्चाई को कभी ख़त्म नहीं किया गया, और कोई भी ऐसा करने के लिए बेचैन नज़र नहीं आया। सीधे अल्फाज में, यहाँ तक कि अगर ये सिर्फ 1% मुमकिन है, तो ये सब कुछ बदल देता है। क्योंकि अगर हिटलर बच गया, यहाँ तक कि मुख्तसरा, तो जंग के बाद की दास्तान जिस पर हमने भरोसा किया है वो नामुकम्मल हो जाता है। इससे पता चलता है कि बंदिश तैयार की गई थी, इस तारीख ने अपने इंतहाई नाजुक लम्हे में दूर देखा। लेकिन यहाँ तक कि अगर हिटलर बनकर में मर गया, वलीमिस का कहना है कि दुनिया अब भी सरकारी ज़बान में लिपटी क़ियास आराइयों से बेहतर की मुस्तहिक है। इन्होंने कहा कि हमने जंग पर किताब को मफरूज़ों की बुनियाद पर बंद कर दिया, सबूत नहीं। हकीकत यह है कि इत्तेहादी इंटेलिजेंस अब भी 1950 की दुहाई में हिटलर के जिंदा रहने की अफवाहों का पीछा कर रही थी, उसे खतरे की घंटी बजानी चाहिए थी। इसके बजाय इन फाइलों को बाज़ औक़ात लफ्ज़ी तौर पर दर्जा बंद आर्काइव्स में दफन किया जाता था, यहाँ तक कि वलीमिस जैसे लोगों ने इन्हें खोद लिया। सर्द जंग के तअस्सुब के बगैर परवरिश पाने वाली नौजवान नस्लों के लिए ये कहानी एक साजिश की तरह कम और एक एहतियाती कहानी की तरह महसूस होती है। ये एक याद दहानी है कि तारीख सिर्फ वही नहीं है जो लिखी गई है, ये वही है जो जांच पड़ताल से बच जाती है। और अगर हम इन मफरूज़ों को चैलेंज करने के लिए कभी वापस नहीं आते हैं, तो हम अफसाने को हकीकत के तौर पर कबूल करने का खतरा मोल लेते हैं। वलीमिस दुनिया से तारीख की हर किताब को दोबारा लिखने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो उसे मतजस्सुस रहने के लिए कह रहे हैं। इन्होंने वाज़ेह किया कि ये कहने के बारे में नहीं है कि हिटलर बुढ़ापे तक जंगल के वला में रहता था। ये इम्कान को तस्लीम करने के बारे में है, और ये महसूस करने के बारे में है कि किसी ने भी यकीन के साथ इस दरवाजे को बंद नहीं किया। ये इम्कान अहमियत रखता है, क्योंकि ये इस बात को नई शक्ल देता है कि हम अपने इदारों, अपनी हुकूमतों और उन बयानियों पर कैसे भरोसा करते हैं जो हमें सिखाए गए हैं। और ये हमसे दोबारा देखने को कहता है, आंखें बंद करके यकीन करने के लिए नहीं, बल्कि तफ्तीश, तस्दीक और तस्दीक करने के लिए। आपके ख्याल में हिटलर के साथ क्या हुआ? कितनी दूसरी कहानियां बहुत तेज़ी से, बहुत साफ सुथरी तौर पर बांध दी गईं? तबसरे में आपके ख्यालात को बताएं। देखने के लिए शुक्रिया। हम आपको अगली वीडियो में देखेंगे।